हिस्सा सोम, ग्रामर, दाटिव। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको हमारे जर्मन उर्दू कोर्स के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी इस वीडियो में हम दाटिव के बारे में कुछ बताएंगे। पिछली ग्रामर वीडियो में हमने जुमले की पहली और दूसरी किस्म सीखी थी, यानी erster Fall और zweiter Fall, जिन्हें erster Kasus और zweiter Kasus भी कहा जाता है। पहला Kasus यानी erster Fall नोमिनेटिव है और दूसरा Kasus गेनिटिव कहलाता है। आज की वीडियो में हम अब तीसरे Kasus यानी जुमले की तीसरी किस्म की तरफ आते हैं, जिसे दाटिव कहा जाता है। बेशक शुरू में इसको समझने में कुछ मुश्किल होगी, मगर मिसालों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसका समझना आसान से आसान रहे। पहले ये सवाल करते हैं कि दाटिव कब इस्तेमाल होता है। जुमले की पहली दो अकसाम में यानी erster और zweiter Fall में आपने ये सीखा था कि जुमले की किस्म बास खास सवालात से मालूम की जा सकती है। मसलन नोमिनेटिव को मालूम करना हो तो सवाल करते हैं wer oder was, यानी कौन और क्या। इसकी हम मिसाल एक मर्तबा और देते हैं। Der Mann spricht jetzt, यानी der Mann मर्द spricht बात कर रहा है jetzt इस वक्त। इसमें अगर सवाल करें कि wer spricht jetzt, यानी कौन इस वक्त बात कर रहा है, तो जवाब आएगा der Mann यानी मर्द। और इससे चूंकि यहां पे आपने सवाल wer किया है और मन जवाब है, मालूम होता है कि ये नोमिनेटिव में आया है। एक और मिसाल लेते हैं नोमिनेटिव के लिए। Das Buch liegt auf dem Boden, यानी das Buch किताब liegt पड़ी है, auf dem Boden जमीन पर। इसमें नोमिनेटिव का सवाल ये होगा was यानी क्या liegt पड़ा है या पड़ी है, auf dem Boden जमीन पर। जवाब है das Buch यानी किताब। इन दोनों जुमलों में मन और बुख यानी मर्द और किताब नोमिनेटिव हैं। गेनिटिव में जो सवाल आता है वो ये है wessen यानी किसका या किसकी। मसलन wessen Handy ist am teuersten, wessen किसका या किसकी, Handy मोबाइल फोन, ist है am teuersten सबसे महंगा। जवाब das Handy des Kindes यानी बच्चे का मोबाइल फोन। इसमें बच्चे का लफ्ज यानी kind को Kindes बना दिया गया है, यानी जो लफ्ज kind बच्चा है उसके आखिर में es लगा दिया गया है des Kindes। चूंकि गेनिटिव में इसम की शक्ल बदल जाती है, उस हवाले से हमारी गेनिटिव वीडियो में आपको तफसील से एक लिस्ट दिखाई गई थी जिसमें ये वाज़ेह हुआ है कि गेनिटिव किस तरह और किस इसम की शक्ल बदलता है। इसी हवाले से हम आज दाटिव की तरफ आएंगे। दाटिव को मालूम करने के लिए वेम का सवाल किया जाता है। वेम के मानी गेनिटिव के वेसन से भी कुछ हद तक मिलते हैं, यानी वेम का मतलब है किसकी, किसका या किसको। मसलन वेम gehört das Auto, यानी ये गाड़ी किसकी है। जवाब हम दे सकते हैं dem Mann यानी मर्द की। इसी तरह दाटिव के और भी सवालात हैं, जैसे mit wem यानी किसके साथ, या bei wem किसके पास। और इनके अलावा दो और सवालात हैं, यानी वो कहां और woher यानी कहां से। इन सब सवालात के जवाबात दाटिव के मानों में आते हैं। अब हम चंद मिसालें पेश करते हैं इन बातों को समझने के लिए। मसलन der Vater यानी बाप gibt dem Sohn बेटे को देता है ein Spielzeug एक खिलौना। यहां अब हम दाटिव का सवाल कर सकते हैं wem gibt der Vater ein Spielzeug, यानी किसको बाप एक खिलौना देता है। जवाब होगा dem Sohn यानी बेटे को। एक और मिसाल हम दाटिव की mit wem
یعنی کس کے ساتھ کے سوال کے حوالے سے لیتے ہیں. Die Lehrerin یعنی استانی fährt mit ihrem Auto اپنی گاڑی کے ساتھ جاتی ہے nach Hause گھر کی طرف. اس میں اب سوال ہوگا کہ mit wem fährt die Lehrerin nach Hause, کس کے ساتھ استانی گھر جا رہی ہے. جواب ہوگا mit dem Auto یعنی گاڑی کے ساتھ. ایک آخری مثال ہم لفظ woher کی لیتے ہیں یعنی کہاں سے. جملہ ہے ich یعنی میں komme آ رہا ہوں gerade ابھی aus dem Haus گھر سے. میں ابھی گھر سے آ رہا ہوں ich komme gerade aus dem Haus. یہاں سوال داتیف کا یہ ہوگا woher kommst du تم کہاں سے آ رہے ہو. جواب aus dem Haus اس گھر سے یا گھر سے. گینیٹیف کی طرح داتیف میں بھی آرٹیکل اپنی شکل بدل دیتا ہے یعنی der die das کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. ہم اب اس قاعدے پر کچھ غور کرتے ہیں مذکر، مؤنث اور غیر جنس کے حوالے سے. bestimmte آرٹیکل جو ہیں یعنی der die das اور جمع کا صیغہ die داتیف میں جو ہم نے سیکھا ہے der die das کا der dem بن جاتا ہے، die der بن جاتا ہے اور das dem کی صورت میں بھی آتا ہے اور جمع کے لیے den n آخر میں لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح ان bestimmte آرٹیکل یعنی ein اور eine بھی اپنی شکل بدل دیتے ہیں. داتیف میں einem بن جاتا ہے یعنی m آخر میں لگا دیا جاتا ہے اور اسی طرح eine جو مؤنث کے لیے ان bestimmte آرٹیکل ہے داتیف میں einer یا einem بن جاتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ داتیف میں m کا حرف زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے گینیٹیف میں سیکھا ہے کہ s کا حرف یا as کے حروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح داتیف میں m کا حرف زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں جن میں ہم نومیناتیف، گینیٹیف اور داتیف کے آرٹیکل کا موازنہ کرتے ہیں. der Baum یعنی درخت نومیناتیف میں ہوگا، des Baumes گینیٹیف میں ہوگا اور dem Baum داتیف میں ہوگا. اور اسی طرح ein Baum یعنی ان bestimmte آرٹیکل کے حوالے سے یعنی ایک درخت ein Baum نومیناتیف ہوگا، eines Baumes ایک درخت کے یا ایک درخت کا گینیٹیف میں ہوگا اور einem Baum بھی ایک درخت کے یا ایک درخت کا داتیف میں آئے گا. اب ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسم یعنی نومن داتیف میں اپنی شکل کس طرح بدلتا ہے. اس حوالے سے واضح ہو کہ اسم کے قاعدے مختلف ہیں. مثلا بعض اسماء کے آخری حرف داتیف کی شکل میں n یا an بن جاتے ہیں جیسے junge یعنی لڑکا کا لفظ ہے، اس کو داتیف میں لایا جائے تو dem jungen بن جاتا ہے یعنی آخر میں n لگ جاتا ہے. جملے میں اس مثال کو اگر استعمال کریں تو یہ لا سکتے ہیں کہ das Buch یعنی یہ کتاب gehört dem Jungen لڑکے کی ہے. یہاں لفظ gehört کا مطلب کسی چیز کی ملکیت ہونا ہے. سوال اس میں یہ ہوگا یہ کتاب کس کی ہے، wem gehört das Buch اور جواب dem Jungen یعنی لڑکے کی. اسی طرح جن اسماء کے آخر میں ant کے حروف لگتے ہیں جیسے der Assistent یعنی اسسٹنٹ یا مددگار، ان کے اینڈ میں بھی an لگا دیا جاتا ہے یعنی der Assistent کو داتیف میں dem Assistenten کہا جاتا ہے. اس مثال کو ہم جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں mit wem arbeitet der Arzt یعنی mit wem کس کے ساتھ، arbeitet کام کرتا ہے، der Arzt ڈاکٹر. جواب ہوگا mit dem Assistenten یعنی اسسٹنٹ کے ساتھ. داتیف کے تمام قاعدوں کو مختصر یا خلاصے میں نہیں بیان کیا جا سکتا کیونکہ ہر لفظ مختلف طور پہ سیکھنا پڑتا ہے، مگر آپ کو اس حوالے سے زیادہ فکر بھی نہیں کرنی پڑے گی
کہ کس طرح لفظ کے آخر کو آپ بول لیں، کیونکہ عام طور پہ جرمنی میں آپ کے جملے پھر بھی سمجھے جائیں گے، بے شک ان میں گرامر کے لحاظ سے 100% درستگی نہ ہو۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، یعنی آرٹیکل اور اسماء کے علاوہ پیرسونال پرونومن اور پوسیسیو پرونومن بھی اپنی شکل بدل دیتے ہیں۔ پیرسونال پرونومن اور پوسیسیو پرونومن کے لیے ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ کو ان کا علم نہیں ہے تو براہ کرم پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں، ورنہ آپ کو یہاں سمجھنے میں مزید مشکل پیش آئے گی۔ یہاں ہم آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کر رہے ہیں جن سے آپ کو نظر آئے گا کہ پیرسونال پرونومن داتیو کی صورت میں کیسے اپنی شکل بدلتے ہیں، یعنی میاں میرا، ڈیر تیرا، ایم اس مذکر کا، ihr اس کا مونس، انس ہمارا، اوش تمہارا جمع کا صیغہ ہے، اینن آپ سب کا۔ یہ پیرسونال پرونومن ہے جو اپنی شکل داتیو میں بدل دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یہ لیتے ہیں جملے میں Sabrina hat alle wichtigen Themen mit mir besprochen، یعنی Sabrina hat alle نے سارے wichtigen Themen ضروری موضوعات mit mir میرے ساتھ besprochen، besprechen کا معنی ہے اس پر میرے ساتھ بات کی ہے یا مشورہ کیا ہے۔ اب یہاں سوال ہوگا mit wem hat Sabrina alle Themen besprochen، یعنی کس کے ساتھ زبرینا نے سارے موضوعات پر بات کی؟ جواب mit mir میرے ساتھ۔ اور اس طرح یہاں بھی داتیو پیرسونال پرونومن استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اور مثال ہم پیرسونال پرونومن کی لیتے ہیں uns کے ساتھ، یعنی ہم۔ جرمن میں جملہ ہوگا uns ist es egal، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ob die Sonne scheint، خواہ سورج چمکے، oder یا ob es schneit، یا خواہ برف پڑے۔ سوال اس میں ہوگا wem ist es egal، کس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں؟ جواب uns ہمیں۔ اب ہم پوسیسیو پرونومن کی طرف آتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ مل کر تمام پوسیسیو پرونومن جو داتیو میں استعمال ہوئے ہیں ان سے گزرتے ہیں۔ meinem یعنی میرے، meiner یعنی میری، یا جمع کے صیغے میں یعنی اگر کوئی جمع کا لفظ بعد میں آئے تو meinen یعنی میرے۔ اسی طرح deinem یعنی تیرے، deiner تیری، اور deinen یعنی تیرے۔ پھر seinem یعنی اس کے مذکر، seiner اس کی، اور آخر میں seinen اس کے۔ پھر ihrem کا آئے گا یعنی اس مؤنث کا، ihrem اس کے، ihrer اس کی، ihren یعنی اس کے۔ پھر ہم آتے ہیں seinem یعنی اس غیر جنس کا، seiner یعنی اس غیر جنس کی، اور seinen یعنی اس غیر جنس کے۔ پھر unserem یعنی ہمارے، unserer ہماری، اور unseren ہمارے۔ پھر eurem یعنی آپ سب کا، eurer آپ سب کی، und euren آپ سب کے۔ اور ihrem یعنی ان جمع کا صیغہ ہے، ان کا، ان سب کا، ان کی، ihrer، اور ihren ان سب کے۔ ادھر بھی ہم آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثلا mit wem کس کے ساتھ، schaust du تم دیکھ رہے ہو Fußball، mit wem schaust du Fußball تم کس کے ساتھ فٹ بال دیکھ رہے ہو؟ جواب ich schaue
میں دیکھ رہا ہوں mit meinem Freund Robert, میرے دوست روبرٹ کے ساتھ. کیونکہ یہاں فرینڈ یعنی دوست کا لفظ تیسرا صیغہ واحد مذکر میں آیا ہے, dritte Person Singular masculinum میں آیا ہے, اسی وجہ سے یہاں meinem آئے گا یعنی am آخر میں لگے گا. اگر یہاں جواب جمع کے صیغے میں دینا ہے یعنی میں زیادہ لوگوں کے ساتھ فٹ بال دیکھ رہا ہوں تو an لگے گا. Ich schaue, میں دیکھ رہا ہوں mit meinen Freunden, میرے دوستوں کے ساتھ فوٹبال. جیسے اردو زبان میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوست کا لفظ دوستوں میں بدل گیا ہے جمع کے صیغے کی وجہ سے اور میرے کے لفظ کی وجہ سے. اسی طرح جرمن زبان میں بھی meinen Freunden کے داتیف ہونے کی وجہ سے اسم بھی اپنی شکل کچھ حد تک بدل دیتا ہے. اس حوالے سے ہم ایک اور مثال لیتے ہیں seinem غیر جنس کے لفظ کے ساتھ. وہ ist das Kind, یعنی وہ کہاں, ist ہے, das Kind بچہ. جواب es یعنی وہ بچہ, es ist ہے in seinem Zimmer, وہ اپنے کمرے میں ہے. und spielt اور کھیل رہا ہے mit seinen Autos, اپنی گاڑیوں کے ساتھ. یہاں پہلا جو داتیف استعمال ہوا ہے seinem, وہ واحد کے صیغے میں آیا ہے, واحد غیر جنس کے صیغے میں آیا ہے. اور اسی طرح اس جملے میں ایک اور داتیف بھی استعمال ہوا ہے اور وہ یہ seinen Autos, یعنی اس کی گاڑیوں کے ساتھ یا اپنی گاڑیوں کے ساتھ. یہاں seinen Autos پلورل غیر جنس آیا یعنی جمع کے صیغے میں غیر جنس کے طور پہ آیا ہے. یہ بات بے شک اتنی آسان نہیں ہے کہ گینیٹیف اور داتیف میں فرق کیا جائے, اور بعض صورتوں میں جملے کا معنی بالکل وہی رہتا ہے, بے شک آپ گینیٹیف یا داتیف استعمال کریں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا. مثلا das Kleid یعنی فراق یا لباس, von meiner Mutter میری والدہ کا, ist ہے blau نیلا und grün اور سبز. یہ ہم نے داتیف میں استعمال کیا ہے اور آپ گینیٹیف میں استعمال کرتے ہیں. das Kleid یعنی فراق, meine Mutter میری والدہ کا, ist blau und grün نیلا اور سبز ہے. پہلے جملے میں ہم نے داتیف استعمال کیا ہے کیونکہ اس میں پریپوزیشن آئی ہے von کی, یعنی das Kleid von meiner Mutter. دوسرے جملے میں گینیٹیف ہم نے استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں wessen Kleid کس کا فراق, اور جواب ہوگا meine Mutter میری والدہ کا. اسی طرح ایک اور مثال ہم اسی حوالے سے لیتے ہیں die Schuhe یعنی جوتے, von meinem Vater میرے والد کے, sind neu نئے ہیں. یا اگر گینیٹیف میں یہی جملہ آپ نے بیان کرنا ہو تو die Schuhe meines Vaters sind neu یعنی میرے والد کے جوتے نئے ہیں. بے شمار پریپوزیشنن ملتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب لازمی ہے کہ داتیف آئے گا. von کی پریپوزیشن کے علاوہ یہ بھی پریپوزیشنن ہیں جن کے بعد لازمی ہے کہ داتیف کا ہی لفظ آئے. یہ پریپوزیشنن آپ اچھی طرح سیکھ لیں. ان کے لفظ کے معنی بھی ہوتے ہیں پر کے یا ساتھ کے. auf کے معنی پر, ان کا مطلب میں یعنی کسی چیز میں ہونا, über کے کا مطلب بھی پر کے معنی میں آ جاتا ہے, unter تحت, hinter پیچھے, neben کسی کے ساتھ یا کسی کی سائڈ پہ ہونا, vor پہلے یا قبل, zwischen درمیان. اور یہ تمام پریپوزیشنن وہ ہیں جن کے بعد لازمی داتیف کا لفظ ہی آتا ہے. اور ان پریپوزیشنن سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ ساری وہ پریپوزیشنن ہیں یا اکثریت ان میں سے ایسی ہیں جن سے ایک جگہ معلوم ہوتی ہے, اور ان پہ پھر سوال وہ یعنی کہاں کا سوال آتا ہے کہ کہاں وہ شخص یا کہاں وہ چیز ہے. اس طرح پھر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ داتیف کا لفظ آ رہا ہے. مثلا an der Haltestelle یعنی اسٹیشن پر, یا auf den Gleisen
यानी पटरियों पर, या über der Stelle यानी उस जगह पर, unter dem Teppich यानी कारपेट के नीचे, hinter den Bäumen दरख्तों के पीछे। इन प्रेपोजिशनन के अलावा वर्बन भी होते हैं जिनसे मालूम किया जा सकता है कि जुमले में दाटिव इस्तेमाल हुआ है। मसलन दाटिव इन वर्बन के बाद इस्तेमाल होता है। antworten जवाब देना, danken शुक्रिया अदा करना, folgen पीछा करना, gehören किसी की मलकियत होना, glauben यानी कुछ मानना, helfen मदद करना, zuhören सुनना। मसलन der Lehrer antwortet mir nicht, der Lehrer उस्ताद antwortet जवाब देता है, mir मुझे, nicht नहीं यानी उस्ताद मुझे जवाब नहीं देता। सवाल इसका ये होगा wem antwortet er nicht, किसको वो जवाब नहीं दे रहा? जवाब mir मुझे। इसी तरह एक और मिसाल है, wir हम glauben मानते हैं या ईमान रखते हैं वगैरह, dem Fremden nicht अजनबी की बात नहीं, यानी हम अजनबी की बात नहीं मानते। Wir glauben dem Fremden nicht। सवाल ये होगा wem glauben wir nicht, हम किसकी बात नहीं मानते? जवाब dem Fremden यानी अजनबी। फिर सवाल होगा gehört dieses Handy Ihnen, यहाँ पे लफ्ज gehören gehört आया है, क्या ये मोबाइल फोन आपकी मलकियत है? और जवाब आप देंगे या जी es gehört mir, ये मेरी मलकियत है, और ये दाटिव में होगा। ये हमने आपके सामने चंद बुनियादी कवायद dritter Fall या dritter Kasus दाटिव के पेश किए हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कायदे मिलते हैं और इसी तरह एक्सेप्शनल केसेस भी इस जुमले की किस्म में मौजूद हैं, जो हम इस वीडियो में तो नहीं समझा सके, मगर वक्त के साथ साथ आप जरूर उन्हें सीख लेंगे। अगली ग्रामर वीडियो में हम अक्कुजाटिव की तरफ आएंगे और वो आखिरी और चौथी अकसाम है जुमले की। अगर आपके सवालात हों तो जरूर कमेंट्स में लिखें और हमसे पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आप वीडियो को लाइक देंगे और इसी तरह वीडियो सब्सक्राइब करें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलाम। जर्मन उर्दू कोर्स।